मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलू वरअू अनआमकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन्नुहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रफ़क़ाए गिरामी गुज़ारिश कर रहा था कि अगर आप किसी के यहाँ मेहमान जाएँ तो इस चीज़ का इम्कान होता है कि आपके मकाम व मर्तबे के मुताबिक कोई आपकी खिदमत करे, कोई आपको 10-10 खाने खिलाए, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आप किसी के घर जाएं और आपको आने जाने का किराया भी दे दे, या जिस गाड़ी पर सवार होकर आप जाएं और उस गाड़ी में आपको ईंधन और पेट्रोल भी डलवा दे, ऐसा बिलअमूम नहीं होता। लेकिन अगर कभी हो जाए तो मुद्दतों तक ये बात याद रहती है कि यार ये अजीब मेहमान नवाज आदमी है, कि इसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये मिसाल मैंने इसलिए पेश की है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गिरामी जो है उसने आपके खाने पीने का तो बंदोबस्त कर दिया है और बेपनाह बंदोबस्त किया है। यानी इंसान सोचे तो सोचने बैठ जाए तो यकीन करें बेअख्तियार अल्लाह ताला की तारीफ़ करने को, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने को जी चाहता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए नहीं, आपके जानवरों के लिए भी उसने बहुत कुछ पैदा कर दिया है। सवारी के वो जानवर जो आपको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, बर्दारी का काम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भी ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम किया है और उसका तज़किरा भी कुरान हकीम में बार बार किया है। मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, ये दुनिया की बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मता बनाई हैं, लेकिन तुम्हारे जानवरों के लिए भी मता बनाई है। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे, चलो आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कि जनाब आप ये बताएं कि 2 फ़िक्रों में जिस इस्लाम को आप मानते हैं उसका तारुफ़ कराएं, तो आप सब हजरात अपने अपने इल्म और नॉलेज के मुताबिक कुछ फरमाएंगे। मुमकिन है वो 100% ठीक हो, मुमकिन है वो 100% ठीक ना हो, लेकिन कुरान हकीम ने 2 फ़िक्रों में इस्लाम का तारुफ़ कराया है, सिर्फ 2 फ़िक्रें, और वो ये हैं कि कुलू मिन तय्यबात वामलू सालिहा, कि पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। ये इस्लाम है। पाकीज़ा चीज़ों से क्या मुराद है? यानी हर वो चीज़ जो नजस नहीं है, पलीद नहीं है, नापाक नहीं है, उसमें गंदगी नहीं है, उसमें बौल व बलाज नहीं है, उसमें गिलाजत नहीं है, वो खाओ। और फिर दूसरा पाकीज़ा चीज़ वो है कि जिसके पाक होने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, वो चीज़ें खाओ। रिज़्क़ हलाल बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जिसकी बोटियाँ हराम रिज़्क़ से बनी हों उसकी नमाज और हलाल रिज़्क़ वाले की नमाज में एक जैसा लुत्फ़ हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जिसके रगों में हराम रिज़्क़ का खून दौड़ रहा हो और दूसरा वो इंसान जो हलाल तरीके से रोज़ी कमा कर खा रहा है, अगरचे रूखी सूखी खा रहा है। ये दोनों की नमाजों में भी फ़र्क है, इनकी इबादतों में भी फ़र्क है। हलाल रिज़्क़ बड़ी चीज़ है, इसलिए फरमाया कि हलाल रिज़्क़ खाओ और फिर वामलू सालिहा, और नेक अमल करो। ये इस्लाम का तारुफ़ है। नेक अमल से क्या मुराद है? अमल साले से क्या मुराद है? अमल साले में 3 चीज़ें होती हैं, याद रखें। बार बार जो कुरान हकीम की ये इस्तिलाह है और इस्तेमाल होती है। अमल साले की पहली शर्त ये है कि ईमान हो। ईमान, आप अल्लाह को मानते हो। अगर आप अल्लाह को नहीं मानते हैं, आपका कोई अच्छे से अच्छा नेकी का काम भी नेकी का काम नहीं है। आप सराय बनवाते हैं, आप कुएँ खुदवाते हैं, आप यतीमों की कफालत करते हैं, आप बेवाओं के काम आते हैं, आप हस्पताल तामीर करा के देते हैं, यहाँ तक कि आप मस्जिदें बनवा के देते हैं। अगर ईमान नहीं है तो दुनिया में तो शायद आपका वो नेकी का काम आपको कोई फ़ायदा दे, लेकिन आखिरत में वो किसी काम का नहीं। अमल साले की पहली शर्त ईमान है, और अमल साले की दूसरी शर्त ये है कि इखलास हो। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जो काम इंसान करता है, अल्लाह सिर्फ उस काम को कबूल करता है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरी नीयत। ये मैं दर्स दे रहा हूँ तो मैं ये चाहूँ कि लोग कहें कि जनाब बड़ा दर्स देता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज कोई पढ़ता है, रोज़ा कोई रखता है, हज कोई करता है, ज़कात कोई देता है, अगर इससे मुराद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा नहीं है और अल्लाह ताला की रज़ा के साथ अल्लाह ताला को राज़ी करने के साथ कोई दूसरी गर्ज शामिल हो गई है, तो आपका नेकी का वो काम कोई नेकी का काम नहीं, वो अमल साले नहीं है। उसको कोई दूसरा अमल कह सकते हैं, अमल साले नहीं कह सकते। और अमल साले की तीसरी शर्त ये है कि हर वो काम जिस काम की पुष्ट पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी हो, इत्तबाए रसूल। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि दुनिया का हर वो काम आप कर सकते हैं जिससे मैंने तुम्हें नहीं रोका, और नेकी का सिर्फ वो काम कर सकते हैं जिसका मैंने हुक्म दिया। और मेरे हुक्म के अलावा नेकी का कोई काम कोई मौलवी, कोई पीर, कोई जाकिर, कोई वाइज घड़ कर दे और हर तरफ से आपको वो खूबसूरत नज़र आ रहा हो, अगर वो काम मेरे पाक रसूल ने नहीं किया है तो वो अमल साले नहीं है। बज़ाहिर बहुत अच्छा है, इसमें क्या बात है? कहते जी इसमें क्या बात है जी, नाम तो हम अल्लाह का ले रहे हैं, जिक्र तो हम अल्लाह का कर रहे हैं। तो भाई अल्लाह के ज़िक्र की वो सूरतें जो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने बताई, अल्लाह ताला के रसूल से ज़्यादा सियाना कोई नहीं है और अल्लाह ताला के रसूल से ज़्यादा खुदा को भी कोई नहीं जानता।
اس کے علاوہ کوئی عمل کی نیکی کی کوئی صورت گھڑ کر ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، دراصل وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے زیادہ سیانہ ہوں، ان کے رہ گیا تھا، میں یہ کمی پوری کر رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں تھا، مجھے یہ پتہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، عمل صالح میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں: ایمان، اخلاص اور اتباع رسول۔ یہ چیزیں عمل صالح ہیں۔ تو اسلام کا خلاصہ کیا ہوا؟ حلال رزق کھاؤ اور نیک کام کرو، بس جنت تمہاری ہے، تب تم مسلمان ہو، تب تم مومن ہو۔ اور یہاں کہا کہ کلو، کھاؤ، تم بھی کھاؤ۔ کیا کھاتا ہے انسان؟ اور یہ کوئی کھانے کی جگہ ہے؟ 2 روٹیاں کھا رہے ہیں، 2 کے بجائے 4 کھا لیں، پتہ چل جائے گا پھر آپ کے پیٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آپ کے معدے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی کھانے کی جگہ ہے؟ نہیں ہے یہ کھانے کی جگہ۔ کھانے کی جگہ، عیش و عشرت کی جگہ تو جنت ہے، کھانے کا مزہ تو وہاں آئے گا۔ کلو، کھاؤ، ورعو انعامکم، اور اپنے جانوروں کو کھلاؤ، اپنے جانوروں کو کھلاؤ۔ تمہارے لیے بھی اللہ پاک نے بہت کچھ یہاں پیدا کیا ہے، لیکن تمہارے جانوروں کے لیے بھی بہت کچھ پیدا کیا ہے، اور ان کے کھانے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم کھاتے ہو، جانور نہیں کھاتے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو جانور کھاتے ہیں اور تم نہیں کھاتے، اور جانوروں سے کچھ جانور ایسے ہیں کچھ چیزوں کو کھاتے ہیں اور کچھ چیزوں کو نہیں کھاتے۔ اونٹ جو ہے بسیدہ ہڈی سے مزہ لیتا ہے، بکری تو بسیدہ ہڈی نہیں کھاتی۔ اسی طرح گوشت پکا کر آپ بکری کے سامنے رکھ دیں، بکری نہیں کھائے گی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، انواع و اقسام، اللہ تعالیٰ نے یہ شعور، اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ، اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق، اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج کہ یہ چیز کھانی ہے اور یہ چیز نہیں کھانی ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ میرے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا یہ کہ تم کھاؤ، ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات للنہی، بے شک ان چیزوں میں، یہ چیزیں گنوائی گئی ہیں، یہ کیا چیزوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، زمین میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے تمہارے لیے قسم و قسم کی پھل اور فروٹ اور جڑی بوٹیاں اور نباتات پیدا کیے۔ ان میں سے یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کے پتے ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کے فون نمبر ہیں۔ کسی نمبر پر آپ ڈائل کرو، آپ کو خدا مل جائے گا، کسی پتے کو لے کر آپ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرو، خدا تک تم پہنچ جاؤ۔ یہ اول النہا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہیں ان کے لیے جن کی عقل صحیح کام کرتی ہے۔ دانت کا کام چبانا ہے، اور دانتوں میں کچھ دانت ایسے ہیں جو چباتے ہیں، کچھ کچلتے ہیں، کچھ پیستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دانتوں کے اندر اتنی خاصیتیں رکھ دی ہیں کہ لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے اور حیران کر دیا ہے۔ یہ میرے اللہ نے کیا ہے؟ دانتوں کا کام چبانا ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے۔ عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کا کام سوچنا ہے، عقل کا کام سوچنا ہے۔ جو عقل سوچتی نہیں ہے وہ کیا عقل ہے؟ اور سوچتے تو ہم سارے ہیں، کیا کھانا ہے، کیا سمیٹنا ہے، کیا فائدے اٹھانے ہیں، کیا دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی سوچ نہیں ہے۔ سوچے تو ہم سوچے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس کی عنایات کی بارش ہے، اس کی مہربانیوں کی میਂہ برس رہا ہے، اور ہم مسلسل اس کی نافرمانی کیے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دانتوں سے چبایا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، آپ نے عقل کو صحیح استعمال فرما لیا ہے۔ اگر عقل یہ نہیں سوچتی کہ میرے مالک میں کیا ہوں اور میرا مالک کیا ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، ہر چیز کا کسی دوسری چیز پر حق ہے، اس کا کیا حق ہے، میرا کیا فرض ہے، اگر یہ باتیں عقل نہیں سوچتی تو عقل نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہم صلی